आज मी घरे बनैथिली छती तरकारी ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି मी ଆପଣକେ ସେଇ ଛତି ତରକାରୀ ସେୟାର କରୁଛେ। ଆଉ ଇନେ मी ନେଇଛେ ଛତି ଆଉ ତାର କଢଟା ନେଇଛେ ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ତାକେ मी ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦେଇଛେ 3 ଥର ଧୋଇଲା ପରେ ତାକେ मी ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଇନେ କାଟି ଦେଇଛେ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଛୋଟ ଥିବା ତାକେ ଗୋଟା ରଖିବେ ଆଉ ବଡ ସାଇଜ ଟାକେ ଆପଣ ଦୁଇ ଫାଲ କରି ଆପଣ କାଟି କରି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଇନେ मी ଛତି के 500 ଗ୍ରାମ ର ନେଇଥିଲି ଆପଣ कम अधिका करि पारबे। इने सबु काटी करी रेडी करी सारला परे एबे हमें तार तरकारी शुरू करमा। तो गैस रे मैं गोटे कढ़ईटे बसई देछे सेतिरे सरसो तेल देबी। आ सरसो तेल की आमे भल पे गरम हेबा लागि देमा। सरसो तेल टिके इने अधिका आपन नैथिबे। आ इने मैं गोटे बड़ साइज रो आलू नैथिली तार चोपा के छड़े करी ताकि छोट छोट आकार रे काटी देथिली। इने आलू के दे करी भल भाबे ताकि गोल्डन ब्राउन हेबार जाय छानी देमा। इने टिके आलू के गोले सारला परे इने हल्दी पाउडर आधा चामच देछे कलर बहुत बढ़िया आसी जिबा हमर आलू रे। तो हल्दी पाउडर जरूर ऐड करबे। आपन चाहे इने नून टिके भी आपन दे पारबे। एबे इने आलू भल भाबे छानी जाइछे तो मी ताके गोटे प्लेट रे बाहर कर देबी। आ कढ़ई रे 3 चम्मच तेल के छाड़ी करी बाकी तेल के मी बाहर कर देबी। आ सेई तेल रे हमें जेन छती के काटी करी रखिथिला सेई छतीटा के इथिरे दे देबी। आ छती के हमें हाई फ्लेम रे भाजमा। जेते बेले भी आपन छतीटा के भाजबे गैस रो फ्लेम टा के पूरा हाई रे रखि देबे। हाई फ्लेम रे छतीटा के भाजबे काजे कि छती रु बहुत पानी बाहरसी। तो जेते बेले हाई फ्लेम रे भाजबे तो पानी बहुत जल्दी सुखी जिबा। आ आपनकर छती बेसी गिला भी नहीं हुए बेसी माने नीसी छे। तो इने मी लगातार ताकि चलातेल जाउछे छती के आ इने आपन देखि पारुथिबे छती रु पानी बाहरी जाइछे। आ इने जानी पारुथिबे केते पानी बाहरी छे। आ ई सबु पानी के हमें सुखा बाहर जाए भाजी देमा। आ इने आपन देखि पारुथिबे पानी हमर पूरा सुखी जाइछे टिके टिके अच्छे ई स्टेज रे एबे हमें नून देमा। तो नून के ई स्टेज रे देबे आगरू नहीं देबे जदि आगरू दे देबे नून तो आहुरी पानी छाड़ी देबा छतीरो। एबे इने नून टाके देई सारला परे हमें ताके भल भाबे भाजी देमा। तो इने आपन बेसी नी सिझाबे काजे कि हमें तरकारी जेते बेले करमा सेते बेले भी सिझबा। तो इने पूरा भाबे पानी सुखी जाइछे। एबे हमें ताके बाहर कर देमा। एबे मी सबु छतीटाके गोटे प्लेट रे बाहर कर देबी। सांग माने आजिर मोर रेसिपी जदि आपन मानके भल लागुतिबा तो प्लीज वीडियो टाके लाइक जरूर कर देबे। एबे हमें तार लगी मसला रेडी करमा। तो इने में गोटे ग्राइंडर जार टे नैछे सेथिरे 15 रु 20 टा कली लहसुन देबी 1 इंच रो में अदा देबी। तार संगे गोटे मीडियम साइज रो प्याज नैछे ताकि दे देबी। सुखा लंका 4 टा नौछे आपन कम अधिका करि पारबे। इने किछि गोटा गरम मसला नौछे जेंता कि गोलमरीच अछि 8 रु 10 टा अछि 2 टा छोटी इलाची अछि 4 टा लवंग अछि खंडे दालचीनी अछि। पानी दे देबी और ताकि चिकन करी हमें पीसी करी आनी आसमा। तो इने में पीसी करी आनी आइछे तो सेई कड़ीटा नैछे जेन आलू भाजी करी रखिथिली से तेलटा मी साइड रे रखिथिली सेई तेलटा देबी। और तार संगे आउ 2 चम्मच में तेल देबी। तेल इने गरम होला परे तेजपत्तर गोटे देबी सेथिरे 1 चम्मच में जीरा देबी ताकि किछि सेकंड भाजी नेमा। इने 2 टा मीडियम साइज रो प्याज के छोट छोट काटी करी नैथिली। प्याज के हमें गोल्डन ब्राउन हेबार जाए भल भाबे भाजी देमा। सांग माने आजिर मोर वीडियो जदि आपन मन के भल लागुतिबा तो प्लीज वीडियो टाके लाइक कर देबे। और चैनल रे जदि आपन नुआ आसीथिबे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देबे। इने देखि पारुथिबे प्याज हमर टिके भाजी हिचे। एबे इथिरे दे देबी 2 टा मीडियम साइज रो लाल लाल टमाटर लाल लाल टा नेबे कलर बहुत बढ़िया आसबा। एबे इथिरे दे देबी स्वाद अनुसार नून ध्यान रखबे जेते बेले हमें मशरूम टा माने छती टाके भाजी तेला सेते बेले भी देइछला। एबे इथिरे आधा चम्मच में हल्दी पाउडर देबी। गोटे बड़ चम्मच में दे देबी काश्मीरी रेड चिली पाउडर बहुत बढ़िया कलर आसबा। एबे हमें सबु मसला टाके दे सारला परे भल भाबे भाजी देमा। ध्यान रखबे टमाटर जेते बेले देबे नून टाके आपन जरूर ऐड करबे। टमाटर बहुत बढ़िया भाबे सिझी जिबा। इने मी टमाटर टाके भल भाबे भाजी देइछे। टमाटर इने सॉफ्ट होला परे हमें जिन पाटी करी रखिथिला मसला टा देमा। आ जार रे मी 2 चम्मच पानी दे करी गोले करी इथिरे दे देइछे। एबे हमें पाउडर मसला देमा तो धनिया पाउडर देइछे 1 चम्मच जीरा पाउडर 1 चम्मच देबी और किचन किंग मसला 1 चम्मच देबी। सबु पाउडर मसला के दे सारला परे हमें ताके भल भाबे कसी देमा। गैस रो फ्लेम टाके इने मीडियम रे रखि देमा और बहुत बढ़िया भाबे 6 रु 7 मिनिट भल भाबे कसी देमा जेते बेल जे मसला रु तेलटा अलगा नि हेइछे। इने 6 रु 7 मिनिट होई जाइछे मसला रु तेल बाहरी जाइछे।
ଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେନ୍ ଛାନିକରି ମୁଇଁ ରଖିଥିଲି ଆଲୁଟା ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଇଥିରେ ଦେଇଦେବି କାହିଁକି ଯେନ୍ ଆଲୁ ଅଛି ସେଟା ବି ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ସିଝିଯିବା। ଆଲୁକେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଇନେ ଭଲ ଭାବେ ତାକେ ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ଗଲେଇ ଦେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ତାକେ କଭର କରିଦେମା 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ଲାଗି। ତ ଇନେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ମସଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ କଷି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେନ୍ ଆଲୁ ବି ଅଛେ ସେଟା ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ବି ଯାଇଛେ। ଏବେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଛତିକେ ଭାଜିକରି ରଖିଥିଲି ଛତିଟାକେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ତାକେ ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ କଷିଦେମା। ତ ଛତି ଆପଣ ଯେତେବେଲେ ଦେଇକରି ଭାଜବେ ତ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମଟାକେ ମିଡିୟମ ଟୁ ହାଇରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତାକେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ କଷିଦେବେ ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ତାକି ଯେନ୍ ଆମର ଛତି ଅଛି ସେଟା ବି ଫିକା ନାଇଁ ଲାଗବା। ଏବେ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ବି କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର କଲର ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଆପଣ ଛତିକେ କଷା ବି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି କଷା ଖାଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଗ୍ୟାସକେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଝୋଲ ରଖିବି ଛତିରେ ତା ଲାଗି ମୁଇଁ ଇନେ ଗରମ ପାଣି 1 ଗ୍ଲାସ ନେଇଛେ। ଗରମ ପାଣି କେ ମୁଇଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଲେଇ ଦେବି। ଆପଣ ଇନେ ଗରମ ପାନି ଦେବେ ଥଣ୍ଡା ପାନିର ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ ନି କରିବେ। ଦେଖବେ ତାର କଲର ବି ଚେଞ୍ଜ ନି ହୁଏ ଯେନ୍ ମସଲାର କଲର ଥିସି। ଆଉ ଇନେ ମୁଇଁ ତାକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଲେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କଲର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ଧନିଆ ପତ୍ର କେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକେ ଭଲ ଭାବେ ମୁଇଁ ଇନେ ଗୋଲେଇ ଦେବି। ଗୋଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକେ ଆମେ କଭର କରିଦେମା ଆଉ लो टू मीडियम फ्लेम रे ताके 6 ରୁ 7 ମିନିଟ ଯାଏ ଫୁଟବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। 7 ମିନିଟ ପରେ ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ କେ ଇନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଇନେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଜିର ଛତି ତରକାରୀ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର କଲର ବି ଆସିଛି ଆଉ ତାର ଗ୍ରେଭି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନସି। ଆପଣ ଥରେ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗବା। ତ ଆଜିର ମୋ ରେସିପି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତ ପ୍ଲିଜ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ରହିଲି ଫେର ଗୋଟେ ମିଲମା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ संगे। बाय बाय।